शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं, जहां में कोई हुआ नहीं। दिलाने ना दिल खूब और परिष्कार। सुभान अल्लाह। इस चीज को सुभान अल्लाह। तो 800 টাকা पूरा पूरी है। सुभान अल्लाह। और कोई नीचे सुभान अल्लाह। मोहब्बत खुशीर साथ क्यों नहीं? अरे 50 10 20 করে হলেও হবে। 1000 টাকা পড়ে এত 200 টাকা হলো। मोहब्बत खुशीर साथ। अच्छा नहीं वो तो कोई बात नहीं। हाँ बेरादार किंतु खूब ভালো লাগলো আপনাদের मोहब्बत দেখে যতক্ষণ অবধি আছেন। হ্যাঁ আড়াইটা পার হয়ে গেছে না, 3টা বাজওয়া যাচ্ছে। সুবহান আল্লাহ। এখন বাদে আজানও হয়ে গেছে ফজরের 3:30টায় আজান। সুবহান আল্লাহ। যাই হোক আমার ভুখ লেগেছে, খেতে হবে গিয়ে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। অনেক কিছু বললাম, বলতে বলাতে ভুল ত্রুটি ক্ষমা প্রার্থী। শরীয়ত সম্মত যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে